आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती अत्यंत स्मरणीय दिवस। मोर से दिन मन अच्छी जितेबले लोकनायक जयप्रकाश नारायण ए देश में चली भ्रष्टाचार एवं गणतंत्र विपन्न होता तार सुरक्षा पाई कि बाहर थे अंटा भिड़ी तांको सहित ए देशर कोटी कोटी युवशक्ति युवक माने एकाठी होते आ से दिन आम से जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति आंदोलन में सामिल होकर निजक अहोभाग्य भाविलु एवं तांकरी कारण ही देश में जो तानाशाही चली गणतंत्र विपन्न होता संविधान तृतीय परिषद वर्णित समस्त नागरिक मौलिक अधिकार को हत्या कर जाइथिला कला रात्रि पूरा घटी जाइथिला सारा देश में गणतंत्र सूर्य अस्तमित होते से दिन केवल जयप्रकाश नारायण नेतृत्व कारण देश में पुणी पुनः प्रतिष्ठा है गणतंत्र आसला। तेणु आज जयंती दिवस रे से संपूर्ण क्रांति आंदोलन आह्वान देते आम से संगे सामिल होता आह्वान थिला जे नौजवान दोस्तों जोश के साथ होश होना चाहिए। आम जोश और होश को समन्वित करके आह्वान रे भारत वर्ष रे गणतंत्र पूर्ण प्रतिष्ठा के बाहर थिलु एवं आज जन्म जयंती रे से जो उत्तुंग व्यक्तित्व तार निकट में श्रद्धांजलि अर्पण करुच्ची एवं ये देशर गणतंत्र प्रेमी मान को जयप्रकाश नारायण अनुयायी होकर आदर्श अनुसार काम करने सेवा करने जनप्रतिनिधि विशेष भाव तो मुझे जो जनप्रतिनिधि माने आज अच्छा आह्वान देवी से माने लोकनायक जयप्रकाश नारायण आदर्श रे अनुप्राणित होकर जनसेवा क्षेत्र में आगे आसतु भावुँ जब से भाई कार्य करेंगे सफल हो। आम लोकतंत्र सेनानी संघ जो अनुष्ठान अच्छी मु तार राज्य कोषाध्यक्ष अच्छी आम 75 मसीह जो देश में एमरजेंसी होता से आम सब युवक थिलु छात्र अवस्था मो क्षेत्र में छात्र अवस्था पार कर चाकरी क्षेत्र में प्रवेश करी से समय देश में जो आरंभ है एमरजेंसी विरोधी दल नेता मान सब जेल रे खबर कागज सब दमन कर दिया बंद कर दिया कहीं सरकार समालोचना करने पदा को बाहर ना सरकार जी समालोचना करता जेल भर्ती कर दिया देश सारा गोटे गोटे भयर वातावरण सृष्टि होगला आ जेल भितर जो मैंने गले से जहाँ हवा कथा जेल भितर कष्ट सही सब रहिले ये जो स्थिति आरंभ है यहाँ आम गणतंत्र पर आह्वान थिला आ से कहीं एमरजेंसी करते ना आपणकर देश में आभ्यंतरीण अशांति सृष्टि है आभ्यंतरण सुरक्षा ये कथा कले बोली से घोषणा करे जो संविधान व्यवस्था अच्छी 356 धारा प्रकृति से भाया प्रकृति किसी घटना नाला देश में जमी गणतांत्रिक आंदोलन हुए से प्रकार आंदोलन चलता जयप्रकाश नारायण नेतृत्व में किंतु से देश में कौन सुरक्षार बाधा हो नाला जहाँ हो तार उद्देश्य क्यों जे इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थे सी इलाहाबाद हाईकोर्ट रे अपदस्थ होते मानते इलेक्शन को कैंसल कराइला कैंसल करने से सुप्रीमकोर्ट गल सुप्रीमकोर्ट इलेक्शन कैंसल रखिला से माने पद हरइले प्रधानमंत्री पद मत छाड़ा पड़ता से प्रधानमंत्री पद छाड़ा चाहिए ना निजर पदपाई निजर ये से कथा गणतंत्र को हत्या कर गणतंत्र को चपई दे ये प्रकार एमरजेंसी घोषणा करते देशरवासी देशवासी गोटे आह्वान थिला आम गणतंत्र इंग्रेज लोक हटेकी देश में स्वाधीनता आणले गणतंत्र प्रतिष्ठा कले संविधान रचना कले ताकू ये प्रकार स्थिति जन प्रधानमंत्री आसी आ सब दली मकटी नीतिगत मनमानी कारण सब आरंभ कले विरुद्ध में आंदोलन करने मासे 2 मास खंडे पर ये पुणी संगठन तैयारी है आउ से गुप्त काम सब है अंडरग्राउंड काम है आ निष्पत्ति है आम यार शांतिपूर्ण सत्याग्रह माध्यम यार प्रतिवाद करवा ये जो आंदोलन है से ऑल इंडिया बेसिस कमिटी तैयारी है राज्य मध्य कमिटी तैयारी है से कमिटी नवकृष्ण चौधरी थे आने सब थे जो गुप्त काम चलूला किसी पाम्पलेट छपाई लोक को बंटागला कौटी जेल गले कौन है कि कौटी हैरान है कौटी फायरिंग है इत्यादि कथा सब खबर बाहर गुप्त से समय आश्चर्य है आम सब सत्याग्रह कर जेल जीवा जेल जीवाटा तो ये पिला खेल ना सहज काम नाला कि आम सब से समय से जानी या विरोध करने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छी से यार विरोध कर प्रतिवाद कर तेणु से सरकार तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बेआईन घोषणा करते बंद करदे ऑफिस ताला पकई नेता मान जेल भर्ती करदे तेणु संघर स्वयंसेवक हिसाब से जो आंदोलन जो भाग नेलु आम कहलु एक हटिवा दरकार समस्त मिसिक कम कलु ता पूर्व जेपी मुवमेंट ना देश सारा जो संपूर्ण क्रांति चलता आ से देश सारा जो संगठन ठिया होता से संगठन युव छात्र मैंने किसी मिसिले किंतु यही सब कम जो है
ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ସତ୍ୟାହାର କରି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ 18 ମାସ 19 ମାସ କିଏ ଜେଲ୍ ରହିଲେ, କିଛି ଲୋକ ମିଶାରେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା, କିଛି ଲୋକ ଡିଆଇରେ ଆମେ ସବୁ ଜେଲ୍ ଗଲୁ। ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଯାହା ହଉ ସବୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, ୟାର ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଲା। ଦେଶ ସାରା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭିତରେ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି, ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 1977 ମସିହାରେ ଆଉ ତାକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ କୋହଳ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ କୋହଳ କଲେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଉଠାଇ ଦେଲେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ପରେ ନୂଆ ସରକାର ପୁଣି ଗଢ଼ା ହେଲା। ନୂଆ ସରକାର ମୋରାର ଦେଶାଇଙ୍କ ସରକାର ତିଆରି ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସରକାର ହେଲା, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଏସବୁ ସରକାର ହେଲା ପରେ ଆମମାନେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଫେସ୍ ଆମ ଆଗରେ ଥିଲା, ସେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ୱିଡ୍ର କରିନେଲେ, ସରକାର ୱିଡ୍ର କରିନେଲେ। ସେ କଥା ପୁଣି ସବୁ ତୁଟିଗଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ 19 ମାସର ଘଟଣା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ବୋଲି ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି। ତାକୁ କଳା ଦିବସ ବୋଲି ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖ ଆମେ କହୁଛୁ 75 ମସିହାକୁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 1,10,000 ଲୋକ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ହିସାବ ଅଛି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ମିଶାରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ, ନେତାମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଲା, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ ଜୟପ୍ରକାଶ ସିଂହର, ତାଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନା ଫଳରେ, ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଫଳରେ ଯେତେ ବିରୋଧ ସବୁ ଦଳ ସବୁ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ, ସେମାନେ ମିଶି ଗୋଟେ ଜନତା ପାର୍ଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ସରକାର ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇପାରିଲା, ଯେଉଁଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଇଛି। ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଚାଲୁଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ କଥା, ତାକୁ ସେଇ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାପରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲା, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ନେତୃତ୍ୱ ଫଳରେ ନୂଆ ବିପକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସୁଦୃଢ଼ ବିପକ୍ଷ ହେଲା। ଏଇସବୁ ପାଇଁ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଜଣେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଆମ ସ୍ମରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସମାଜ ଅନ୍ୟମାନେ କେଉଁଠି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏଇ 9 ତାରିଖରେ, ଏଇ ଆଜି 11 ତାରିଖରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ସେନାନୀ ନାଇଁ ଆରମ୍ଭ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜେଲ୍ ଗଲୁ 75 ମସିହାରେ, 76ରେ ଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସରିଲା ପରେ ସେନାନୀ ସଂଘ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ। ସେତେବେଳେ ସେନାନୀ ସଂଘ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଲିଟିକାଲ କାମ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ସେନାନୀ ସଂଘ ଯେଉଁ ହେଲା, ମଞ୍ଚ ତିଆରି ହେଲା, ଏଇଟା ମଞ୍ଚ ତିଆରି ହେଲା ବୋଧେ 2007-08 ବେଳକୁ ତିଆରି ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2014 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ହେଲା କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ MLA କି ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନା ନେତୃତ୍ୱରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମିଶିକରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଲୋକମାନେ ଏକ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାକୁ ସେଠି ଆଜି ମାନ୍ୟତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଲେ ଆମକୁ 2025 ମସିହାରେ। ସେମାନେ ଏଟାକୁ 2010 ମସିହାରେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣର ଏ କଥା କହିଲି ପରା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଥିଲା, ସେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ରେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ସାରା ବୁଲିକି ଗସ୍ତ କରିକରି ସମାଜରେ ସୁଶାସନ ପାଇଁ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ଶାସନ ପାଇଁ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା, କଥା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 73-74 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, এই ভ্রষ্টাচার বিরুদ্ধে আরম্ভ ହେଲା, ଗୁଜରାଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବିହାରରେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ନେତୃତ୍ୱ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ, ସେ 74 ଆରମ୍ଭ କଲେ, 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ନେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ତିଆରି କଲେ, ଏଇସବୁକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଶେଷ 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତାପରେ ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ। ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଲା ଜେଲ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଚୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି ଦେଶ ପାଇଁ, ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ, ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ, ସେଇଟା ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା।